अरे बाबा तो सांग मैंने देखिए मुझे आसती दुई जन बुलाया तो ये प्रबल से गरम लगुच तो मैं बैठ जी गाधे जी ये पानी अच्छी आधे जा फोटो से गरम लगे मेघ फकड़े आप ये छता किनते पड़े तो ये सब बस यहाँ हूँ मो रूम यहाँ रूम बाबा टिल्लू रे रही जा बाबू टिल्लू तो सांग स्वागत होची नाम फ्रेश ब्लॉग को अच्छे भुवनेश्वर में तो आज गोटे जगह बुलते जगह अच्छी खंडगिरी तो आज छुट्टी नहीं आज सोमवार अच्छी छुट्टी नहीं देख आज बुलते आम झाड़ागाई गोष्ठी मेम्बर देखुची जड़े आने मु दी जन अच्छे झाड़ागाई गोष्ठी मेम्बर आ तुम जो झाड़ा खाई गोष्ठी मेम्बर हम चाहो चैनल को सब्सक्राइब करके मेम्बर हो जाओ तुम तो पूरा अदर्ज हो ये देख रूम ये अच्छी मेम्बर अच्छी खंडगिरी देखा आओ चलो बाटे सब कुछ सेयार करवा ब्लॉग केमती कौन होगी सब सेयार करी वीडियो में जोड़ी देव तो सांग मैंने आम रेडी की बाहरी जाइए आम रूम आउ ये आम बाइक ये हेलमेट ग्लास रहा बाहरी गलु खंडगिरी चलो बाटा सर सेयार करा केमती कौन सब मजा मजा होगी सब सेयार करी नुआ सब्सक्राइब करदेव बाहर तो सांग मैंने आम पेट्रोल पंप तेल पकईकी बाहरी गले खंडगिरी आई जगह हूँ कल्पना स्क्वायर देखी एवटू हम खंडगिरी आम रूम टू 8-9 किलोमीटर हम तो चलो देखा हम खंडगिरी पाखे किसी को मेरा शौक है किसी को मेरा है नशा जवानी पहुंच गलु ये देख ये देख बाबा टिल्लू बहुत दिन देखा ये कौन भाइराल टोका भद्र व्यक्ति तले ठियाचु ये मेरे ठिया कौन ऊपर आस कि आमको बाहर भर किसी देखा खाली गोटे झील छपा लगी झील देखा ये व्यक्ति जन ना आउ बहुत दिन बोले केत वर्ष देखा तो सांग मैंने सांग पाखु बाहर पलि आसलु तो सांग तार किसी रिजन पर आसी पारे तो आम काटिया सहित पलि आइलु देखिए तो आम हिरो अना टे जा चलिके ये जाइते पड़ो ये चलिके पहाड़ उड़ी चढ़िया पहाड़ पड़े ही मंदिर अच्छी तो से देखेबी केमी कौन सब व्यू अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ वीडियो जो भल लगे लाइक कर दियो आ जगह जो आस कि न आस प्लीज कमेंट कर मैंने भितर पड़े आसू ये टिकट करदे टिकट काटिकी भितर आइलु आ देखते पूरा व्यू पूरा खतरनाक देखा पहाड़ गुड़ाक गुंफा पूरा खतरनाक देखा आसते ये बुली जाते एवं मेला चली आम जनवरी 25 स्टार्ट होता है आज है 1 तारीख है तो आसतु बुली जातु एंजॉय कर जातु तो आम आसचु एंजॉय कर जाते पड़े ऊपर जाइए आप देखा हिंदी नहीं आता भाई आपको आता आप बोलो ना कैसे होगा बढ़िया जी हाँ दोस्तों यहाँ दोस्तों हम आए हैं खंडगिरी पहाड़ में घूमने के लिए आप आओ घूम के जाओ इधर ही खत्म करते हैं तो मेघ फकड़े आप ये छता किनते पड़े देखो ये सब बस बाबा टिल्लू आप क्या ढूंढ रहे हो आपका माइंड में जो है ना वो इधर नहीं मिलेगा ये ब्लॉग पर मोर सब्सक्राइब देखाला तो देखो जो ये देखो बाबा टिल्लू सब्सक्राइब पछ देखी पलैले देखिए पहाड़ को काटिकी कौन बनाई तू तो कर देखिए बाबा तो सांग मैंने देखिए मुझे आसती दुई जन बुलाया तो ये प्रबल से गरम लगुच तो मैं बैठ जी गाधे जी ये पानी अच्छी गाधे जा फोटो से गरम लगे देखा तो सांग मैंने पानी गला कड़े सांग मैंने मुझे एत कष्ट गाधे एत गरम लगला देख पानी नहीं सत कह तू पानी पीचु ना मानी जा किसी कहनी मानी जा शोष लगे कौन कर पानी पी दो कौन कर चढ़े पशु पक्षी से सब कौन करे तुझे सब पानी पी दो अच्छा बात बोली हाँ सॉरी यार यही सब चीज करने के लिए इधर आ रहे घूमने के लिए
नेक्स्ट टाइम नहीं आना, ठीक है? ठीक है ठीक है माफ कर रहा हूँ। ठीक है। बोल गलती Sorry, sorry, गलती हो गई। हाँ। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल तो सांगମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଥିଲୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ, ଠିକ ଅଛି? ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ତ ମୁଁ ତାର ଉଠେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସିଏ ଉଠେଇଛି ଫଟୋ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇପଟେ ଆସିକି ଆମେ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିତେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଉପରକୁ, ଆଉ ଉପରେ କେମିତି ଭିଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଡ଼ିବ। Just wait and watch. ପୁରା ଖତରନାକ ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ଉପରୁ ଯାଇକି ତମକୁ ତଳଟା ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଗାଇସ୍, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଭିଉ ଖତରନାକ ଦେଖାଉଛି। ଫଟୋଟା ଉଠାଇଛ ର ଟିକେ ରହିଯା ବାବୁ, ଟିଲୁ ତୁ ଟିକେ ରହିଯା। किसी को मेरा शौक है किसी को मेरा है नशा जवानी कहते हैं मुझे है मेरे ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ମନ୍ଦିର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଉପରକୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲେସ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ପଡ଼ିକି ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ କଥା କହି ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ। ଯିବା ଏଇଠି କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି, ମାନେ ବସା ବସି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ। ଆପଣ ଖାଲି ନଜାରା ଦେଖି ଖାଲି ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବ ଏଠି ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି କୋଉଭଳିଆ ବନେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଘର ଟାଇପ୍ର। ତୁମେ ଜାଣିପାରିନି ଯେ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ରେ ବନା ହେଇଛି ବୋଲି। ସେ କହିବେ ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରପର ଏଇଟା ପାହାଡ଼ରେ କଟା ହେଇକି ବନା ହେଇଛି। ପୁରା ଘର ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛି, ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ତମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍। ଆଉ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଏଠି କଲେଜ ବୁଲିତେ ଆମ ରୁମ୍ ଆସିବେ, ଏଠି ଭାତ ଚିକେନ୍ ଭାତ କହିବେ, ଖାଇବ, ଯିବ, ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯିବ, ପୁରା ରେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିଯିବ, ଏସି ଫେସି ସବୁ ଲଗେଇଦେବେ। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରୁମ୍। ବାବା ଟିଲୁ এইপଟେ ଚାଲ ଦେଖେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯିଏ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ମିଳିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର। ଅଛି ଏ ରୁମ୍ର। ଆଉ ଏ ରୁମ୍ର ବଡ଼ ରହୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ, ବଜେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ, ମସ୍ତ ରହିବ, ଏସି ବେସି ସବୁ ଲାଗିଛି। ଖତରନାକ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ଗା ଚଳି ଚଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ବିନ୍ଧିଲାଣି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ା ବିନ୍ଧୁଛି। ଆମେ ଏବେ ସେଇଠି ଥିଲୁ, ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠୁଥିଲୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଏଠି ଆଇଲୁ। ବାବା ଟିଲୁ ହେଇଗଲା କି? ତ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ପାଣି ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତଳେ କେମିତି ଦେଖ, ତଳେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ କିଛି। ତ ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ସବୁପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଚାର୍ଜ ଯଦି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳା ହେଇଯିବ। 3% ଚାର୍ଜ ଅଛି, ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ରହିବ, ତ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ପାୱାର ବି କାମ ନାହିଁ, ବୁଝିଯାଇଛି। ଖାଲି ଚାର୍ଜରଟା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପାୱାର ବି ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆମେ ଏଇଠି ଯିବୁ, ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଏଇଠି ରିଟର୍ନ ତଳକୁ ଯାଇକି ଖାଇବୁ। ପୁରା କିଛି ଭିଉ ରହୁଛି। ଏଇଠି ରହିଛି ଆମର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସଇଲା। ଏଇଠି ବସିଛି ଆମର ସାଙ୍ଗଟା ବସିଛି ବାବା ଟିଲୁ। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖାବୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।